Ana pas setiap acara perkawinan kak dinto ibadah aki salamatan ngunceng tatang ke kalaban biaya sebanyak sateja ajunan esoon rabu nada kak dinto dalam kitab-kitab muktabarah eseputaki tujuan kauleban ajunan hadir dak ke acara mantan kak dinto beda dua. Sepertama iki kak dinto diafah hidangan dee dan ketimangkian nih pada ngi nase pada ngi berkat pada ngi jajan. Senomor dua ad-doa nyumpang doa dak ke mantan sekedua. Apa nabi parlo banyak orang ketika dinto untuk doa karena dibuaki sareng ulama majtama rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya. Mik parlo banyak orang untuk doa ki mantan karena ketika doa kak dinto dibuaki yaminin kalaban orang depak jumlah pak polo maka dari pak polo kak dinto selama apolong sareng Allah bersitung saya yang kewali sementara selama apolong. Mungkin Tuhan Khalil Yasin tak terima tapi dari saya yang kak wali sementara ketika apolong kak dinto Allah bekal ijabah dan bekal sembadani mun makin beda belung polo orang maka beda dua saya yang kak wali sementara ketika apolong mun makin 120 beda telo orang saya yang kak tetuwali pasera saya yang kak tetuwali pada taoning keng mun pocur gula sewali makin iki disambian boleh kan telo kak engki tung idang iki pramila kak dinto mumpung doa kak dinto pasti terima mumpung doa kak dinto pasti ijabah tori mantan sekadua tu akibi kaul ajunan karena orang akabin kak dinto cepon ulama al-arusain karoki bis safinah orang akabin orang amantanan kak dinto pada ben orang numpak kapal orang kapal tegi orang numpak kapal kak dinto antara naik dah ada eng kita naik ke kapal ben ketika kapal ampun depak ke tengah ni kata pada mungkin beda pengkir saya rasa tak lebur numpak kapal abu seneng ring numpak kapal ni kah akhir saya numpak kapal kira pikiran pekubun pernah dikimun numpak kapal ya salah lanyu ngatila tasik ngatila ombak ngatila cukup tatang kepada noro aki kapi saya numpak kapal depak ke atas magila ke kerdus benteng teng teng ekiba akibi tatang ke tak norok ning teng tibi depak ke atas kapal iba-iba tatang ke kapi niku sambil ngucap dadah eko keng kapal kapan mangkat ternyata pikiran tak pada ben sebelum kita numpak kapal arapa ternyata tengah tasik ini kesalahan ada orang angin nasanta ombak ngeraja kapal lah akuli senumpak kapal selaki mulai kepelengan ke cetak selaki bah ngocak ke sebini minta pecet lenggok macam ke cetak sebini nyempit kakek kok yak tompesai kok maksudnya ketinapa lah orang yang melangsungkan perkawinan mana bisa beda pikiran kak dinto cuma seneng maka saja manusia pasti arep pernah seneng tapi tak saja orang akabin kak dinto mangkisen seneng saja arep na orang keluarga kak dinto bunga tapi tak saja orang sa keluarga kak dinto mangki kabungaan apa napa karena tak pada pikirna orang ketika ki keluarga benla ampun ngalami keluarga nih bagian saya baba nih pada ben saya kumik bulan ini termasuk mantan anyar keng setengah alpo mun po alpo ngak gula ni katawa keluarga ni ngak napa kayak gini bangki ternyata lambak sikit nyaranyar sing ngolok papi mami ro kapan laju sengkah nggih papi iya mami aduh mun kira a iya mun laju elang gini bangki lah makanya di dalam berkeluarga kak dinto butuh cara butuh konsep katinapa keluarga kak dinto pakun bisa bertahan. Aduh, mun mantan anyar tak usah belai kak, tak usah belai. Mun mantan laki kayak nyara kan, doh samangken nampon napolong, ben orang seika kerong, saya bekal teti embu kacong, eko. Rame aku pak gitu. Ya kan mantan anyar nih kata lagi. Sampai ketapang lambak berde lagu senikah. Mantan anyar cak tanya aki seneng ben bunga kapiaki leku ki laku cekagi pagi obu bacane irwina kapi mun mantan laju lain lagu na mantan laju lagi dak ada lagu na mantan laju dak ya deh tina niser bin enger dari mantan pikir posang abi dia boleh
Gini bagi. Anda jual bini apa? Tapi mun Mekasnya nonton tak patioso, mun Benggalan ka opuh, bila bi kiai sapa orang mun Benggalan, tak biasa bini dua mereka, sebiasa bini empat. Benggalan, periksa ni ke Benggalan. Mangkana kula ni keribering kauncengan ke besuki. Bi saya ngambak ni ke bahaya dewi sini ke Ustaz. Nega ni bude kiai rajin salekor, opuh, salekor. Pahatanya ka kula, bulan ko jak dari Benggalan. Sampian bini na berempah. Ya jawab situng kiai. Tak tero nambah ah. Ya jawab bi kula. Mun tek-tek tero ken ketek-ketek aku tak nutut ya kan lain ketek-ketek ben tek-ketek jak situ ngarang-rang ikut aku ni kun apa jak aku otak kak baca gula mangkat ketigala ni kagol beto pagi ki buruh daerah Paceruan mangken gak kantok edi ngalai kepilaan bangun semak ni boleh ke Roma depak pokok di situ aja tongon-tongan kak mun anak ngiding kambung tak milo kok kira-kira gula bah ingat kada guna guru gula mesen senikah tina jong bini situng bayi makin situng korli bali pada ban sebanyak itu makin banyak mun tak ikut-ikut aku bi bang sabang kok kaya bu salah tak tongang kui makin aku pesan benar lagu ni pramila kak dinto bapak ibu hadirin saya muljaki Allah. Kau leben ajunan ngereng nyumpang doa ke mantan sekedua kak dinto cepon orang bereng nganak pasir elekongah eto puaki kakong lekongah manter tak karwani sergi tenyengah manter pakunani ser sampai pongkel pongah amin cak gelak teh Allah tebak kering apa dinaknya waktu aki dah ya amin teh caklah berkatan di itu ngideng itu aki bisa Semoga amantan sekedua sareng Allah Subhanahu wa taala berarti keluarga sesakinah mawaddah warahmah benih coma ki anyara polong sampai laju pakun tetih mantan seta asa pesa amin Allahumma apa nama sebab mantan gak dinto cepon Allah dalam Al-Quran buaki paring istilah kalaban jabuan mitsaqon ghalidha napa mitsaqon ghalidha gak dinto tale secek sekenah maka Allah jabu dalam Al-Quran wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha minkum ba'dhum li ba'din adu wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha kak dinto cepon ulama taleh seseken mantan sekedua antara Al Ustad Nur Ari kalaban Ustadzah Juhairiyah mangken ni kebeni cuma mapolong sengodah cukan mapolong setuah antara sepo pada sepo negara-negara sekedua ni ke apolong pak tetih tretan pisan iki na bagi sekedua gara-gara etale kelaban kobil tu nikah maka Mas Nur Ari kelaban matua bini ing cuma kelaban kobil tu nikah tak betaludu bentak oleh akabin sampai mati tetih mahrum muabbad mangkana mun ekanto beda orang akabin kobil tu nikah ben sibini kita apolong ben sibini kita nyeting pah atelak matua bini pakun tak betal ludu ben matua bini tak oleh kabin sampai mati saking dari sekena ikatan perkawinan cuma kalau ben jawaban kobil tu nikah langsung teti mahrum muabbad beni cuma sebagai mantoh langsung teti pada ben anak potoh makanya mun beda orang masraki mantan antungan beda jawaban sanikah dan gula kalau ben jawaban bismillahi tawakkaltu ala Allah masraki anak beten kaula Nur Ari dan kula nyoon untuk etremah kalau ben sata jika korangan nepon ben beten kaula nyoon Ustaz Nur Ari kak dinto tak yang keba anak mantoh tapi yang keba anak potoh ben tak yang keba potra embu balik yang keba sebagai potra tibi jawab dari sebini kalau ben jawaban alhamdulillahil mun'imi bijalailin ni'am beten kaula kalau ben dua tanang abuka nerema Ustaz Nur Ari untuk teti bagian keluarga beten kaula ben beten kaula siap akan disepen tegela Ustaz Nur Ari biten gula tak pala aku betoh tapi panguwana embi tak yang kebe anak mantoh tapi yang kebe anak tibi mun pala ko betoh takok bi regu keng mun panguwan embi kening pakan nilalang mun yang keb anak mantoh sengoca takok kuku ken mun yang keb anak tibi makin nyong kota kina tak kira cangkolang kok beramilah kak dintoh langsung tati mahrum seanya mahrum musaharah mangkana dalam Islam kak dintoh mahrum beda telok beda mahrum nasab beda mahrum musaharah beda mahrum rodok
mahram sohar terjadi kalau bentubuan kobil tu nikah antara mantu ben matua mangkin teti anak benring tua dua keluarga pisan kak din tua tretan makanya tun kulit setiap pengajian mantan selalu ngebele lambek nikah orang sepo mun lamaran dari mantan laki ke mantan bini mun orang konah tak ning punten kodungi beaki pelotan apa artinya pelotan dua keluarga ni ke makle sajen atok tok makle sajen atretan egi baki tetel apa tetel dia dua keluarga makle sajen rapet makle sajen apuntel tetel ni kada eren rekak tak ning pesa tak egi kak maka tetel ni cuma ada nak orang ngode sapora mun umur sangang polo tak bisa ada tetel ni setelah tetel tak ekor lagi gini cekak ke tetel lah kaneng ki rekak tetel ke mangkana kau tu beda pelotan makle sajen atok tok makle sajen atretan kau tu ngibat tetel makle sajen rapet makle sajen apuntel muntro saya kau tu beda becit apa becit dua keluarga ni ke makle saya cek kempang au be cek lekas ngecit mun beda masalah cek ablintes tori kerempuk saya pas kau tu ngibat tutul muntro bagus kau tu beda tutul apa tutul cek saling tungat tu cek saling mamatul coba ibarat cek pakai temor tak saya temor tori cek pakai barat jadi lambat ni kebeni kor jajan kak beda artena pah ingin bagi wak buaan saya hanya magedang arah peminta ingin bagi acem celok mengi bagi gedang gedang ni ke artena ged sangged bandeng adang mantan nama le seken mantan nama le tak kincegan selake mak le tak abini pole sebini mak le tak alake pole artena cudu situng eki bemate laki situng sampai mate bini situng sampai mate mangkana gedang ged sangged bandeng adang mi gedang bulan gedang ni kebuaan kapan mari abua nikah tak abua pole langsung mate mangkana alaki sekalian tak alaki pole langsung eki bemate abini sekalian tak abini pole eki bemate mangkana gedang kak dintoh abua sekalian tak abua kia langsung pah mate eki mangkana ikan tomun beda gedang mari abua paki nyolpu abua pole poker kak tak beres gedang aja gedang wah mun manusia bacang gelar ya munitina niser ya kabin pola tak enger lagi saya kita matumboy nah napa onte kita ikut bayaki kocor gay bi kula saya ikut bayaki cuma mampak kula ku pan pinatu boleh le ke ben kocor ben pes-pesa napa boleh bagian kesaren napa kong banyak aku laku engke oh kadin tahu gelebun tak langkong tak uning nyaman gelek tak sebut pak gelebun iki apa bunten tak kau payam mbak mulai nak gulek ya bentar ngampung dan nat amit kasandi ti tak langkong saboran iki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pramila kak dinto bapak ibu hadirin seemul jaki Allah akhirah mantan kak dinto papolong sareng Allah itu aki bi kaula ajunan insyaallah saya kedua kak dinto bi Allah bekal ejaga badati keluarga sakinatan mawaddatan warahmatan anteng atena seneng ben andi perasaan cinta beni cuma awal apolong sampai budian tak asape sapole Allahumma amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah cuman dalam Al-Quran kak dinto beda tingkatan nah orang akabin ni kemakan Allah dabu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa ja'ala ban akabai Allah bainakum iantarana sampian kepi mawaddah saya pertama perasaan cin wa rahmah saya nomor dua perasaan ni lah tetireng akabin ni kebeda tahap munki mantan anyar ani kasiraja perasaan cinta nah makanya munki anyar I love you kan sini you love me you and me lap Arab pamiklap karena lebur seepaka ada pah beda istilah kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa sepora kuda tak teman rasa kalau tak ondeng Arab pamik bisa perasaan cinta serajabun mantan anyar cepon ulama kathiran ma tata'allaqul mawadda bil askal karena perasaan cinta ini keberhubungan kalaban kebedaan beten orang ini kemun mantan anyar pasti beten lagi ganteng selake pak satengah sebini pak ratinah sebini losning salah alos koning
umur segemi umur sebitek beni los ning los selatak kuning jeleng bolos nggih. Tetimun ki mantan anyar saya paling raja ni ke perasaan lebur sarah apa polan beten kak dinto ki pak gentengah keng mun la teti mantan laju maka perasaan cinta ni kepada Allah saja ekorangi ekente perasaan rohmah napa rohmah niser mun lah teti mantan umur sebitek tahun umur petong bolo mun la teti embah maka mantan ni kasih raja beni perasaan lebur balak kero ka babi ni tak lebur sekali lah apa saya kelebur cak dengan mual lah kero kiki kare telo mungkin abang ki balak kek ngucap mun tua wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali tetapi kini kerok kakapi eko bahkan gigimu tinggal sebiji mun tua ni kani serah seraja lebur tade ni kesaking belesa Allah mun mantan anyar seeparaja bi Allah kak dinto perasaan lebur sajen abid lebur sajen ekorangi keng perasaan niser sajen san mun la tuaro apa lebur la tade setru melang kan elang cek balak ke ngocah ya deh make eta padaki melo bisa di sebini nyempit mun la deplogger jelenggereun rapa sambil eko colang ala embu orang je pada tua je kersok dek remat ya ker je tak masuk kok tak oning cak cangreng tua gue lagi rengut kita tak tahu kan ke gue artena mun la tua ni ke bi Allah perasaan lebur sajen tada tapi perasaan niser sajen san mun perasaan lebur kak dinto etale ekelaben kondisi badan mangkana sajen beten sajen ratin selake sajen genteng perasaan lebur sajen santak mun la tua beten auba lebur elang niser ya Allah ikan tiaki arapa mi niser sajen santak polan ulama adabu la tahsulur rahma illa ba'da tawallud sementara perasaan niser ni kata bisa sempurna kecuali samarena andi anak teti mun perasaan lebur kak dinto sempurna gara-gara beten genteng perasaan niser bekal sempurna gara-gara andi orang ni kemun sajen andi anak beten sajen coba mangkana lebur sajen elang keng niser sajen santa mangkana kuleben sampean make mantan laju bisa pakun tak kincekan make perasaan lebur sajen sakoni pulan perasaan niser bi Allah sajen etamba mi bisa sajen atamba pulan sajen tua anak sajen banyak mangkana mun orang lambak mesen saya ngak cong tuli andi anak saya ngak tuli andi anak cek masuk KB masuk kapi bayi kok kan sini cak gila buk tak tahu lagi buk ada perang ngakil sampai orang je cong mun andi anak seken cong sajen banyak anak ang sajen seken di embane ko cak sini ke kompo ya tanya mun andi anak beni jen lor ke baik cak gila mun andi anak sajen seken maksudnya sajen seken ikatan laki bini ni kamun etali anak sajen mangkana mekasen ni ke orang sepokona mun badereng laki abini ternyata kita andi anak pas laki ong ke sorbeja tak ibeki bi orang mun bini na tak ikibah tak oleh ong ke tibi mun tak andi anak keng mun andi anak na penapole karo ke sorbeja maki ke Malaysia mangkat ke tibi selaki ibeki arapa bede talenah pasera talenah anak mun lah beda anak ni kasekan sacik becing reng laki ke si bini bocik tempo na pegel keng mun ngabes anak burung seepa belia katong gele thank you kan si bini bocik ke si laki keng mun andi anak ngabes anak burung si bini sengang kuah ke bengkonah anak tetitali na orang akabin makanya sajen banyak anak sajen seken sajen banyak anak keluarga kak dinto sajen raja ni serah kak dinto ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala paramila kak dinto tori tua aki mantan sekadua antara Mas Nur Ari kalaban Mbak Juhairiyah mantar bi Allah tulia padengi katoronan amin Allahumma tua aki Mbak Juhairiyah mantar tulia andi potra amin Allahumma Mbak Juhairiyah tua aki mantar banyak potrana amin Allahumma Mbak Juhairiyah pentahun mantar rembi'a penrembi mantar kembara ara apa kak buk amin deh lo ara apa makin rembi pentahun kak sepenting lahir kempang anang sehat embung selamat lagi pentahun apa
taring mangken polang berdekabe mun pos polang bengkan ben tahun rembi kak ada bidan itu gue itu baru telu malam je sepenting rembing kempang magi ben tahun tinggal tinggi kula to man tapang kibun orang bini andi anak pak lekor kak pak lekor buk kula mikir mun sampai pak lekor je tak usah ajen asim bengal to anang pada itu aki mantan si kedua mantan tuli andi putra amin Allahumma sehingga si kedua kak dinto ketika ampun etali kalaban putra si kedua ketika etali kalaban anak maka keluarga kak dinto bi Allah berarti keluarga si seken berarti keluarga si takin jekan amin Allahumma sehingga di Allah bakal ijaga benih cuma titi cuduh etunya bisaus tapi sampai ke akhirat pakun teti laki bini si tak asa pesa selake santre si bini santre kor selake ngas teteh si bini tengate insyaallah paste teti cuduh sampai mate amin kau teh sampean mau diku pengajian mak kita nyampi tak aku lilek ke deh male temu jauh ki ode pah kule sesusah ngaji idin nak bah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad masalah keng keluargane kabada tokar masalah keng keluargane kabada permasalahan kapi kap napa boleh kelompok kule ben sampean tak tokar kiai ben nyai dah tokar atokar keng karo mun kiai ben nyai atokar iluar pamari ke lemroma kula ben sampean mun atokar ilem roma apa hacereng keluar aro terus saare tak ambu sekali bero sing kaki ko bade karo gantem make compok padeng mangkane tekku bagian kayak laki sapa ora setan yang kema bade sepo lempo bagi situ ngah apa na boleh sampean saya make sen kumik kepak kia coba teh ngali saya bunda aja kema bade sekoros bok depok kapi yo Arab pereng bini ni kemik jarang koros, Arab pereng bini ni jarang tepani penyakit, reng bini ni kemun nemukil pegelen langsung ipa keluar, pegel mangken keluar mangken. Nggih napa nggih? Reng lake punten pegel ki laku etahan sampai lemalem tak cak ngocak. Lemalem kita beres tembung boleh. Wis rojak bulus bus bulu namun daya. Buluna cetak ribuk. Terus muni lajane juga masalah tengki kak. Reng bini kikir elajan ni sampian repot si pertama kula ben sampean mun elajan karing bini maka sampai kiamat kurang seminggu tak kira menang cek selaki ngujak telo kecap si bini telo jus tambu sekali si nomor dua mun elajan ni kedi cek parlu amalarat iki na bangki si bini kikir sampit bi sampian kedi paharake ku tak mal kodep temor jo erake boleh napang kapan napang bah gerra tak ningli beli umat. Oh kapan kerja selaki kira pikiran, daripada dia tahu wabi ni berkai banyak. Ilasan misal apa? Makanya gula sering ngebala setiap pengajian. Orang bini ni kemun tuka kak, orang bini ni kemun kikir cek jawab. Lah mustami 100 kilometer pate kebaikan tena radio ke. Lapah mirengaki pa khosok. Pala sampian ate tak mabah ngalle ka matemor. Depak ka matemor pahitil pun. Kakek kak papan korang ngajar orang ngocak kita mari pah nyimpang set umpama. Cungkem pangan mun kikir HP aja kak dek remah HP na angka sabak kacau nah tina kok rokokan oleh setengah jam pas kala oleh gak megah tak jelas beli boleh kok mak lela ngapuk si kikir kak oh kengen lajan ni haram bahaya tuh kak tak gitu rotikan lah ya kikir lagi makai kule compok kak mun malay kanik bini pah nada na tengki ambu kule kak terus aki leku madai leku teki boleh nada na ambu gule terus akidu malam benih keng takut cek gule reng lake kak keng kedi cek perlu ada tengah pengajian tak raja lako kak tinggal tanya gula ane inget deh kian apa kak mun ane inget deh ya kacung ngiding gua aji ya mun boleh pahilok gelak dia nak ada wajar akabin nikah atau karnika bi kak malah aku sering ngebala iman gak diman orang ngalaki bini nikah atau karnika aslina parloh maka Nabi Allah sengaja ibadah kitokar arapa reng laki bini nikah katokar nikah penting mun mantan anyar sama kita atokar bade kak keng mun mantan laju la tobuk la sengkah la ceremet la belenget pah patokar bi Allah pan mari atokar ku tak pah niser boleh thank you kak are bagian selajah lebah ngak gengai bisa dan pan mari atokar roh ku tak pah esto boleh niser boleh kita bangki si bini pada selake atau karki laku pah tak boleh kan aduh kakak ngakan dimaya ego kakak boleh kapan mari atau kan niser boleh kerong boleh setrum masan tak boleh
pan mari atokar torai bisa sampean ka kapan mari atokar des beres naru tak bah ngaret pole gini banggi malah kapan mari atokar sinya apa si laki bah tak tahu ke si bini ku tak saran ben mantan anyar je mun mantan anyar tak tahu sinya apa ke si bini mantan anyar wajar andi anak lema kapan mari atokar sinya apa bah tak tahu kok deki ngocak apa dah ada ya kok atau karsinya apa tak tahu sih laki akhirnya kadirin trono mau markasnya apa PHP nyari center yang kadirin aku pos nyari center sentra sambil center lagi dan mas center lihat masih di narwa wala nemu kakek kok si bini nyampit saya tekuk jadi bikin mata naik kok pramila kak dintoh tokar di dalam keluarga ini kepenting ki keng make tokar ini kepenting cak tokar do kalau rang boy kak bengki penting keng jatuh kar melolo cuman rengak kabin ni kata ni korban tokar kak kula sering mangkir yang lagi bini ni kak benar ya tokar aning pun tahun ngandung tahu sempat dia pada saya kawan ya pada selok teman tokar rumornya temu apesa keng cuman tu itu aki mantan si kedua antara al ustad Nur Ari kalaban rajina ustadzah Juwairiyah sareng Allah Subhanahu wa taala yang beteti keluarga sesae yang beteti keluarga sesakinah yang beteti keluarga setakok dak ka Allah yang beteti keluarga sepakun ejaga hubung Nabi Allah benih cuma apolong saya etunya tapi sampai ke akhirat bi Allah tak isa bisa boleh bi Allah yang beteti keluarga sebagus amin Allahumma Al Imam Ghazali atau Al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali Adabu keluarganya kementerian saya telok jaga mantan Mas Nur Ari kelaban Mbak Juhairiyah muntero keluarga Kak Dinto saya Imam Ghazali mesen telok perkara Kak Dinto ipakun jaga mun telok ni ke jaga maka mantan ni ke bi Allah bahkan jaga ibadati keluarga saya pertama kutul halal rizki saya bagi kasih bini kutu rizki sehalal mungku Allah Subhanahu wa taala mun rizki ni kasih bagi halal maka deureun halal Kak Dinto bakal nimbulaki kelakuan si itu ya Allah mundreng bini eren haram tak usah abahas potrana sebini saus tak kerah toat ke selake ka ongguan ni jadi mun raji ebelai mentan ebelai tak atoro selake ngocak si bini ngocak selake malai si bini malai mun selake acerita si bini nyaritai siapa ngocak nyaritai jibu mun si bini Kak Dinto alaban ke selake tore sambil pikir mi pola belambak tu mani paling eren haram sehingga eren haram Kak Dinto erbit sibini tetidara tetidaging akhirah eren haram saya erbit sibini nimbulaki sepat kita kesokannya Allah Subhanahu wa taala tahu saya bahas anak pastinya Kak embung saus mulai eri haram Kak Dinto tak kira saya makanya kau leban ajunan dalam keluarga aku tu jaga sepertama semoga kau leban ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala bisa apa ring rezeki sehalal dak raji kau ajunan amin Allahumma. Nomor 2 al-julus ma'al ulama ahli toju ahli apolong kalaban orang-orang sandi ilmu as-solihin dak ka orang-orang sesoleh muku Allah Subhanahu wa taala karena ate Kak Dinto mun lapak peluari tak apolong ben orang sesoleh orang sandi ilmu la tanfa'uhul mau'idah ate ni kageli mun ebelai tambung bah tak atoro mun ebelai bah tak enda mangkana pasering ki beka ulama kiba cabis dak ka guru kaula ajunan Kak Dim guru kaula ajunan lambe tore cabis sirajih ni ka kiba ota beselake bi sibini kiba ka compong guru na kiba cabis mun la kiba dak kah orang saya aleng ki saus tak usah keng pah ngaji keng apolong ben orang saya cepon ulama ate Kak Dinto burung sekali keng mun pak puluh hari tak leng kibun ulama ate ni kah keli ate ni ka kera napa saya maksud ate keli ben kera la tanfa'uhul mau'idah ebelain mental tak anda ebelai tak atoro sebab ate keli nik bisa kali karena ate Kak Dinto jauh dari orang-orang sesemak dak Allah Subhanahu. Nomor telok panapas ada tiaki keluarga Kak Dinto rukun Imam Ghazali Kak Dinto adabu sholawatul khams ma'al imam biasa akila ke bini apa jeng berjemaah Roma tak napa bisa ke masjid keng mun bini langkong saya compok mun apa jeng compok sampai dari penting aja pun ulama berjemaah laki bini Kak Dinto sampai bedah Kak Dinto nang kitab fikih mun beda orang laki apa jeng ke masjid saya bini Roma apa jeng ke TV tak berjemaah katina paling laki ni Kak napa lebih bagus ke masjid si bini etorot apa jeng ke TV napa selaki ni ka apa jeng compo makle si bini berjemaah keng tak apa jeng ke masjid pasanan kam masalangkong saya di ulama itu buaki orang laki mun apa jeng ke masjid pas si bini apa jeng ke TV tak berjemaah maka ring laki ni kah apa jeng compo saus tak usah ke masjid makle si bini berjemaah kalaben catatan
masjid berjemaah lain. Artinya selaki ini ke beni imam. Ota berbeda makmum lain. Maka selaki beni imam mun wa duaan beni imam. Mungkin wa dua. Ada orang kia. Mun ni ketantari masjid ada berjemaah. Maka mun sekiranya masjid ni kosong berjemaah, maka ke masjid saus. Keng mun masjid berjemaah lain. Keng mun apa jeng ke masjid sebini katibi karena kita andi anak tak berjemaah. Maka apa jeng compok saus mak le sebini berjemaah. Keng mun sebini andi anak bisa apa jeng berjemaah ben anak, bisa apa jeng berjemaah pada biniing, maka selake lebih bagus apa jeng ke mas. Salat berjemaah dalam keluarga kak din to atetiaki keluarga ni ke saya cepon Imam Ghazali. Pitan kule kerong guan kak. Laki bini ni kamun la berjemaah to. Laki bini ni kamun apa jeng apa renget to. Maki atau karena tak kira abid kak. Tak kira abid. Duhur berjemaah, asar berjemaah, maurib berjemaah, isya berjemaah. Maka ketika atau karena mun apa jeng ketibi ni kata asa kepikiran. Orang mun biasa apa jeng berjemaah, sa apa jeng ketibi ni kata nyaman. Percis kula ben sampian, apa jeng berjemaah tak nyaman. Polan biasa apa jeng? Ku taklah ke masjid, dalam tempoh nak berjemaah, apa jeng jadang masjid ke TV? Arapa? Minta lekas. Lamun laki bini ni ke ahli pujang berjemaah, duhur berjemaah, asar berjemaah, maurib berjemaah, isya berjemaah tiap waktu tak buambu. Maka ketika atokar, si atokar tak kira abid, arapa? Mun biasa pujang berjemaah, si apa jeng ke TV tak saya kepikiran. Sepuh atokar, duhur tak nyapak, asar tak sarmu, maurib selake ongke kelangker. Si bini aku tak lagi berpikiran. Noro enja ya kok. Noro tempo na cek bojing. Keng mun tak noro biasa na berjemaah. Akhirnya si bini lang alay. Ongke kia noro kak dang tempat tubun morlaung langker. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampit pegelak tak sarmu. Keng mun tak nyampit lah karena nang kadang nyampit. Akhirnya nyampit kia si bini lok celok. Selaki ya ada mikir tompes sarmo coba. Sarmo dapat tak sarmo? Baru karena solat berjamaah. Pulang rokaat pertama lah sarmo, rokaat nomor 2 bisa laki jadi pelancong Fatihah. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Cang si bini san misan kah? Amin. Beres nama tak beres? Baru karena berjamaah. Pulang si bini lah nyampit pelancong selaki akertek ya ada. Beri mun gede dah kok. Cak gelak pok. Apa naruk atok. Pramila kak dintomun telok ni kay jaga. Qutul halal al julus ma'al ulama, salawatul khams ma'al imam. Mun telok ni kay jaga cepon Imam Ghazali maka keluarga kak dinto bakal ijaga bi Allah. Ya beteti keluarga selesai, ya beteti keluarga si bagus, ya beteti keluarga si takut ke Allah. Ben keluarga kak dinto bakal ijaga benih cuma itunya. Insyaallah sampai ke akhirat tak sampai sapole. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Le panakap ni ka akiko ni kebeniding mantan saya selamat di benih lain ki on salah setarian kak dinto mun la si bini ngandung ni ka makle pak sampung ben akiko terus agi na kaki makle beda melo sekecil ni dah maka beda istilah selamatan kandungan apa makle anak ni ka bagus dalam kitab Arba'in Nawawi itu buaki ketika anak kak dinto pak bulan ilmu kandungan takdir etoles bikat birrizki wa ajalihi syakiyun au sa'id. Kandungan 4 bulan tua aki ke Allah, maca aki surah Muhammad, maca aki surah Yusuf, maca aki surah Maryam. Makle anak ni ka bagus. Lebeni petong bulan kak di sasalamatna kempang remdi. Mun salamatna anak ni ka 4 bulan. Keng mun 4 bulan tak selamatin petong bulan papolong tak panapah karena tade lambatah atu aki orang dak ke Allah Subhanahu wa taala. Selangkong sae salamatin dukale tina jak jeraja. Ngunceng orang kedua katelo tak panapa. 4 bulan salamatin maca aki surah Yusuf, surah Muhammad, surah Maryam. Oleh petong bulan kabela boleh ka selake kak, oleh petong bulan kak. Arapa le? Para keluar kak. Para rembi oleh. Engki salamati. Dari baringkan mare asa salamatan anak kak. Mangkene keselamatan untuk kempang rembi karena anang para keluar. Oh yaman para keluar entek dan jalan lagi ilega negelu kok. Maksudnya jalan rekosar kak. Apa yang dinak dia? Takut deki bedereng nyanda ketika rembi tadi jalan legai gelu maksudnya nikah.
Lamun selamati petong bulan kan takdir 4 bulan lambat saya tulis. Tak napa karena takdir ni kecepon ulama beda dua, beda takdir mubrom, beda takdir muallak, beda takdir si bisa yoba, beda takdir saya tak bisa yoba. Saya tulis ketika kandungan 4 bulan ni ke bisa yoba kapi. Karena takdir saya tulis ketika 4 bulan nikah rizkina, soki apa melarat. Saya nomor 2 lanceng umur apa panda umur. Saya nomor 3 teti orang celaka. Saya nomor 4 napa teti orang pecreh. Teti saya 4 ni ke bisa yoba kapi. Keng mun takdir saya tak bisa yoba, makeh ngunceng tatang ke sati saya jengkapi untuk adua bi Allah pakun tak kira yoba. Contohnya apa? Tua ni kata ni ngoba kak. Makanya mun pahadu doa ke Allah, ya Allah. Dan gula saya rembi ngada kelu bangila. Billahi paraben mangken teh poteh. Panguda aki boleh ke ngabi ni sekalian aki. No bisa kak magilabah kiai setunya yang jengkapi benikeng tak manti tua nak. Kepun bude siwali pun banyak orang me tak manti. Lakar takdir tak bisa yo. Mun tua ni tak bisa yo kak. Ada dokter bisa ngubah tua. Dokter siapa nampak tua? Cak maki dokter lagi rok dia. Mun la umur sangang polo maki ngaku silber SD pakun ngol-ngol tak bisa. Tak bisa. Atua menter tak mati ya pakun mate karena mati ini termasuk takdir saya tak bisa yoba. Lanceng umur panda umur bisa yoba. Mate tak bisa yoba pakun kotuma mati. Otaba bini pahadua ya Allah dan kula ngarapolan bini pangandung etok betet caki laki pangeran kula saya mengandung mangko tak bisa. Tak bi. Ketimun sampean adua bi Allah tak yoba benih keng tak manti. Nih kelakar tepak katakdir saya tak bisa yoba. Lakar tepak katakdir saya tak bisa usaha akibat manusia. Keng mun saya bisa yoba oba. Pon. Mare 4 bulan, petong bulan. Ye. Ken sekap praman kaman petong bulan selamatan. Makanya payah nyame selamatan 7 bulanan mun di Jakarta. Apa selamatan 7 bulanan? Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Sorba aja tingkepan mienya me tingkepan pulang tabung melenting oleh nakep-kepan mekasan pelet beteng nggih ulan oleh alet let bakto na peteng dia Bangkalan pelet kandung pulang oleh alet let bakto na de hah oh mon pada mengandung aja petang tutu kayak gini. Pon lahir sebelum akikoh nikah beda proses. Ketika anak nikah lahir tuli ada nih kopeng kanan, tuli ikoma kopeng ka. Makanya langkong saya kak, mun si bini rembi sampian nurok ke dalam. Apa? Ben polereng bini ni kekaring tua na tibi ben kalaki ni kesemaan kalaki masalah todus tak todus ni kah. Langkong saya ring laki nuruk ke dalam. Ya makin ngi luar tak napa. Keng selangkong saya nuruk ke dalam jak saking beda penapa tak todus si bini kesanguca masalah aurat masalah napa. Se nomor 2 mun salaki nuruk ke dalam ruangan, anak kapan keluar bisa langsung irpu tuli ada nih. Tetirpu anak ni kapan keluar tuli ada nih kak. Bini kula rembi ebidan. Ketika rembi keluar papi bidan ni kayak giba ke dalam benembung bareng. Tanya akid di gula. Bedem aja bidan. Pandiin na gelu benembung. Torek ya ada na gelu. Tikal tat ada ni deki. Pandiin na gelu. Tikal ada ni gelu. Maka tak mandi. Cak dengan beniking kau laman aja ya gobi gula. Tak mungkin terakaman. Tan tuli pandi. Cak. Ada ni gelu deki apa bersih. Apa? Karena mun keluan saya pandiin. Saya masuk ke kopeng anak-anak. Keluan kalimat lain. Dema kerbak. Dema andok. Dema sabun. Kan nih saya masuk ke ada nih gelu karena make iya ada ni ada na benih pah lanceng kak sekejap ngada ni nak kanak kini ni kata usaha lagu aki sepenting kalimat tak lengkap tetapi benih pah pada benih masjid ruang ada ni benih pah hayya ala salat mun pah ada daya capok tombu gigi na kak ada nani kada pandai boy sepenting kalimat ta cukup senikah nih Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar keng mun tak biasa adan sampian latihan takutnya ladar takut Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah aja takbiran bani adan kah Acin tak kok rembi bu. Ya mau kita rembi pas ngencat kemila dia kan tak saya gini ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Adzan sekanan, iqamah sekacer. Terus al-qadr telo kalih, al-ikhlas telo kalih. Mun bada anak lahir, iya dari sekanan, iqamah sekacer, al-qadr telo kalih, kulhu telo kalih. Pamare kak? Beni kulhu beni daya. Maka cepon ulama anak ni kebekal ija gobi Allah sampai mati tak kira terasa zina sama sekali. Amin kau teh. Lo jangan berkatan di itu ngedeng bisa tak nyempit yang dina. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, mari nikah pah beda istilah tahnik. Napa tahnik nikah? Mun ki puru saya masuk ke kopeng kak dintoh kalimat Allah dan kalimat Nabi Muhammad, maka saya masuk ke colok makin usahakan tafaulan wa tabarrukan minal ulama. Ni kenyaman tahnik neng kitab pakon nyari deeren manis sebeni masaan dari apoy. Mun neng kitab ni ka contoh saya paling gampang kormah. Tahu nih kan to bola acem ni. Napa? Bukan. Matu ada mau tak berkedeng. Entar ke kiai atah nikah untuk anak gula bi kiai gedeng nikah deer tapi benih deer tibi dari lesana kiai keluar sabek kacolong sekendi ni kata nik bengkalan salah sangka pun bodoreng le bode minta kico pana tako bikut pakut eko abu dong siapa orang coba si masuk coba na Marlboro coba na Beko coba na Opet njak kapan tua anak titipa beri rokok benar ya tititah tahnik nikah kutu orang soleh orang alim entare. Mari nikah oleh petongare baru ada proses yang namanya khitan. Terus nyamai anak ayuh sina ismahu pas obung kunteng. Kan biasanya mun selamat anak-anak solawat suraful anam ekibo pah ibri kunteng benobung tangki. Kasa obung jak buang long polong obung berapa bereeng obung mun berek setengah gram deki asa deka emas setengah gram maka lagi umur petong ngare saya kunteng mun umur petong tahun saya kunteng oleh 3 kilo obung deki nemu di mamas saya sedeka angkin aja jadi pong ki umur petong ngare kasih ki kak jadi kasa obung kasa jak buang tembang deki terus ada istilah akikoh akikoh kak dinton apa akikoh kak dinton nebus nak kanak kene dek Allah subhanahu wa ta'ala mangkana man lam yu'aqqah lam yusfa liwalidayhi siapa orang seta akikoh aki maka tak bisa nolongi dek kering tua dua anak mun tak yaki kue maka kemudian tak kira bisa nolongi ring tua umpama ring tua masuk neraka sebagian beda seadabu sakak dintoh beda seadabu kullu mauludin marhunun biaqiqatihi setiap nak kanak kak dintoh murtahinun kak dintoh kediaki kalaban akikoh sehingga mun tak dege tepus kalaban akikoh areng tua ni kata andi hak makanya mun mampu akikoh mun lake embi 2 mun bini embi situng cara nak akikoh ni kesesae cepon tolang ni kejak pancor tapi makin tak usah elim selama mari ancor di najak liguleng ki kok makin tolang pahilong polong boleh cara na cepon ulama selangkong sae tolang embi ni kah tokil setiap ruasen jadi cek tokil pancor bah terus palapan pakon pasangi matu nika cepon ada tiaki akhlak anak-anak nika bagus tapi bunten makin kereta tak bunten tak panapa geng cuma se afdoliyah masalah keutamaan ambil ni kecek pancor tolang ni kecek pancor makle pakun bungkol jadi kalak degi keberiyah tolang ngajak liguleh terus pala panah pakon paringi matu anapa tolang mi pakon cek pancor kak dinto cepon ada tiaki anak ni ke Allah selamat dari musibah budian kapan sepo terus pala panah mi kutu ibri matu akhlak anak-anak ni kebenjabuna bekal manis pun pala panah ibri matu makin tanpa ada sih masalah afdoliyah kan makin kita ibri matul ibri babang ibri capi kan ku leguk pedis kiya tenggane ki iya maksud tekan saya kak iki bakal dadi anak sing bagus mandar saya dintoh badana amin Allahumma mun anak ni kaki kene tak akikoh kapan tua dak remah sunat akikoh napa punten ulama fikih kak dintoh terjadi tafsil mun badana kanak kene tak yaki kowe iki kene keng embuk umbek to nih pas jak saking akikoh mampu ketika embuk nih pas jak saking akikoh mampu andi pes saking lo akikoh maka sampai tua anak nih kepakun sunat akikoh keng mun ketika embuk bek to nih pas lakar tak mampu akikoh maka tua tak usah akikoh lakar elang kesunatan akikoh mulai dari awal paham iki pramila gak dintoh ajunan mungkin laraja kita akikoh lambeki kening tanya aki bu kakek lambeki nih pas ketika rembi engkok kakek cek akikoh mampu apa nje njak cong kok peset andi sekali nak papang kakek tak alaku tak ada andi apa sekali cong karo andi sabar belum loke ya sunat teh mungkin andi peset mun sabar betong loke
Salok kayak pun kebelimbi jo lebak bolo. Paham ge? Pramila gak ditotor itu aki. Mantan si kedua mantan bi Allah ibadati mantan sakinah mawaddah warahmah. Nak foto si aki ku emang ken mantan tadi nak foto si takut dek ke Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah sakak dinto kerana saya bisa pedepak kak. Korang yang nguncang TV kak iki. Oh, korang kaki fuk. Ya pada bentang bin kapan para turun korang. Mik metu sing ngucak korang kangkok je kak. Korang le. Ayo. Korang ndak titi merdua enggak ke. Pada tanda titi merdua tak apa-apa si Roma si merdua kaki mertungah. Cek nak orang ubah nomor gue melarat dek. Ereng pah tutup tadi kalau bentuk